nga kere o salamale wala lu dina ko ngoni dede bitana mara fonte kuntigi membre du bureau de la coordination des jeunes de la base du messager de la communication et de la nouvelle technologie mbara bidu walisa wala lu dina ko ngoni dede mbara o mafore rebu o makuntigi basket fore kuntigi aralanke dinin algasimaya min sante ya fema o makuntigi de alaise wona suma marigi alaka bu ngumma mbara kendiya fori khaibu alay mahmoud kamara ifan salam ale mbara ya hanka kunda ke fori khaibu buke belghema ifan wali alaka barayi kima ibn nalam bi salam ale mbara coordination halpular alaji Ousmane Balde anaka nyama diri anama lambe bore diri mbare diri khaibu ibn salam ale iralangue mbara Guinée forestière coordination Khaibu anu afore anu ayarate ubiri nalangai nga kerenge utanan nara funite kuntigi wonna kolo fene ke dangife wo makande korera wonna kolo fene ke dangife wo makatiye ku wonna kolo fene ke dangife wo manyamanema wonna kolo fene ke dangife wo maprofetir ku bilantariyama anon di politique belgatima obirin wo salam ale balo birin gabu fonte kuntigi bisigi nayan diri lansana konte nambe marigi alaka ya fama malagine sori fure birin ma namenidi muluma mafala madina wulati be salam ale alaka yafa general kelfala furema alaka yafa general arafan furema general bindike marigi alaka nemera bebe wali na kannapa la ginepe jerma so na kannapa o mabohi be alakutu bohi makanta makina gaeto nde barne mude gafira mais ngutamuno mane mude parce que nous na kan walfanyira pa anya manera tanga girima asori do matungo ayte ba sarakera alkutaga ga bogu gumma fala ngumuno mane mudene ma très bien nga kerenye mato video mo fama khonku yade wakolo wondar ma finara wona lu dunya khonyi dede mbaro birin khaibu passport nyama précisément faut bien ngo salamale wa kolon hutana na bureau kui la besay khalira wonna tori politique belaga kima fe na kan dangi fe o mabokhi kwam kui atonyahu anu kalantaria so bokhi kui bokde tagi nga keringe tagi fenara na hanjeti khamme khiga bokhi khafira lamma khi konto fila khi khamme temu biri nanam falama naga politique baranyeto ndira futi barkana politique baranyeto ndira nga kirinya barkana politique baranyeto fokhi bartahu de nyamwemme borra bantama so mirinara na ham mukhuruhi ine girma suira pa ma bohibe girma suira pa bohibe ka bohi hunna mafala kono to limania nambar la khara ni malia bar khurum o malimania bar khurum ine na fefi khitam fanyama nan tan khumma fala fi tin igalu nyama khambira kono ina fala afui tangalu iwa ho nyinu nyama nan tagumma menni nan non dira fo ngati menni nam bantama so barkalin apar khanye khawolum mirina kire ana kanema aha kanari fala ngutan kuwama la nyinan khomma baskot fore e wama la nyinan khomma fonke wama la nyinan khomma wo makuntigi be alayse guna soboti suma khliti ne alako tun la gine de won lam makina ka won malam makina ka na khli kui fuli ra coordination na khli rati al pular
na khali fankui Guinée forestière coordination na khali rati al kotum won findi makirin na kine ba dinde mu al makhandiri nga findi fulera dinde mu al makhandiri nga findi sosera dinde mu al makhandiri nga findi maninkera dinde mu al makhandiri nga findi forestiera ala nan kiti kana ranaki bantama so mukhuruhi itambore adamati ilam mai kana hampinya adama ya hafira khitan na tungo itan na akule na nanara akule itan ibore adama tungo ina findi dali sera bari metan na girma so ina kai itan wa mai na wa ho nyina ngom mana girma so ku itan ka ibore adama di tungo kana findi kulera temu biri bantama so na khutari yana bantama so mukhuruhi na bore biya saman na satti attention kere man RP arc-en-ciel politique belgama ana ga associé ga woyen e ga kuntigi ba laisse runa suma na bini na bantama so nyabi na bantama so ide din woyen na kanaki na sembe go tankerebe na sembe go tankerebe loko kere ngwa so se di yoto imu so se cadre yoto imu so se afindi opposition afindi mouvance présidentielle na rambara kere mabo ala samba si beta kuntigima alors que pourquoi bantama so khanyen mun se so bantama so yi mais na ran kholi nema ngutan la nyina ram folori ala ko tumbas ko to khalang ngunu nasibore ga coordination ngwangu bela so ngubore yira ngwano la Guinée malide e wama nanan khunna kanafe parce que bantama so attaque na kan na bari awama fule num forestier aga fala gere na ni nan taki kono wa fale be amulama nana toma na kan message na kan na samba forestier ma na ine ne miri kombi ma e ga bantama so kombi parce que ala gundi maire ne bantama so ra aga communauté maire na ra ona ga communauté kombi de wo bantama so kombi wara yarabi wa barki falabe fule khonye khuri nan kula num binye anu la siria ika fule fanto na han khutare na han ma barki kolon bantama so nara ntarihu ya fe ngene bantama so ga tarihu na ya fe na fe sensi nsiga han mamu nsiga nsa ma holinti mamu alkutunga bantama so ga fe kolo nga ga fe ya fe nga kula barki kina kai na kui nam fore ne khima ne wayni tarihu falam bekki na khay na kolo ne bantama so nyam fule mara e faki mamu findir ville California mamu findir ville California bantama so tanu nam falon ni fende mamu afa sabati mamu iyo ana fa sabati mamu agana sabati mamu ana lon ni fe anum bantama so mame bore to nanan kui tarihu nan naki na kan kon kuya nga kirinye fule halale mara konyi nara konyi kakarali konyi nan bantama sura kono ala nun annabi khafira mbara message rasamba la Guinée yama birima mbara message rasamba forestier birima na rebe e khati ye sabari wona mati woma yarati alagi Ousmane Balde awali na hanna bafi ana laisse huna suboti suma anun coordination Guinée forestière wona mati wana hunna kana ina findi mangera ira kulu na mangaya na hanna ka dangi mane ina findi mangera ira kulu kana mangaya na hanna ka dangi mane fe biri na temu inara fe muna na hamuna duma ma fo ala nu ala ga mangaya ngwato ne na menili na mane frigiagbe ke me salam ale iyo fode suma ala ga ya fama afanyira bane he fala marian na fode wonna tone amu fari e fala marian na fode
a fini parrain national de PIP ra nalera na ministre de la jeunesse yara et si dit ça ben e matoro mais est-ce que ara lunama migene l'an 2002 Hajamma Kamara 2002 Frigiabe organisé Atessa Frigiabe Tongo a fini table belera ni nan sigaranaki aluyen on a tourné général Kelfale na la Guinée kame mun time kanki enu nyantim balan sembe nunera amode libiri koni dangirne dunia febili temu inara général Alphonse Fannoula nane le chef d'état-major de l'armée de terre ni mindento lansana konte mindento abada muko nyibe go mais limania na mbara khurum limania bar khurum won tan won kor heri la Guinée kore won kor heri won nuti ala na yarati ya tongo afima itangibore adama tongo igana findi dali sera itangibore adama tongo iya muna considérer na hani bafi itanu se wanara parce que atoro ina mfari na hani bafi itanu yala nara parce que automuna kankere ni na han nafati na ni tamfati imuse na han saki kolo itanna pa parce que ala to sembe firima parce que ala to do makanye luri rambira parce que ala to finkari luri talambe parce que ala to na fuli firi tanama parce que huito tanan koma kono ala nago ala muhima dunia na fifira bama e manera ba fi mi kenanna kono wallahi billahi wonna to ne Samuel Do aranyon kine khay Liberia e na suwe na dinda han khaba e afal woy wonna to ne Joseph Kabila Désiré Kabila aranyon kine khay ahadiyira ina teso khimi kate gundina ngammatera ina teso khimi kate igundina ngammatera nguta wama demokrasi nan ko malakine nguta mu fi fa ngwa findi munafa gira mi khebe politiquement hora combat politique là-bas hora combat politique là-bas kon fe na kan tan findi bo ya lam fe nu demokrasi da sabati khira fo la gina ka bi nan kati wo ngati benni na mo ngombel ka so mbori ila fo ngala gina mali fo ngala gina mali ful bebe misalmini ke on kala ko woni on jara ma mi wetike mojano bantama so mo udutu de wutunu mako c'est pas la première fois la dernière fois wo udutu no wutunu mako fi yenu gola lese kuna honu wosiki kelko harako kanko tungoni ka gouvernement of Alpha Condé won pullo et pourtant wanda kanyang na pullo nyan tigiri parce que mi dapitike histoire di mako mi dapitike tariku mako ko fi sabudundo mi indi forestier be parce que bui honnum be fala hande kadi ko be bi yi fulbe be no ukki kadi forestier be ou bien fulbe be no ukke soso be mena men jabata dundo hande kadi ko fi sabudundo minabuno message forestier be minni bantama so na communauté pullo oni de ko mo gasa ko hetoro pullo mari me menen andi na pullo nyantigiri donc sibe yenne mo yobe yennu famille di makko yobe yennu mo fi alla ilando onon fulbebe hadiso ni forestier no wadde publication go mo yennugol a fulbebe nyino ton jabo mo fi alla ilando mitori kon parce que on fop onon andi golle honnu alagi Ousmane Balde won wal defendo donc politique no tili buibe fala mélange gol himbebe et puis kadi enyi aduna fop suti yennugol coordination di tato jabi gollugol coordination Basse Guinée coordination Moyenne Guinée coordination Guinée forestière ko kambe won gollu de fi alle lando mi falaka kala woni pullo yenna forestier be ou bien yenna sosobe si sosojo goto warima ko bonni aranza ku de monton mais fi alle lando ko mi halata on ko yon gento alagi Ousmane Balde parce que alla wadi hande ko kanko woni yeso fulbe ben na ko yon gento himbe ben ko be halata mantama so voilà éducation enen andi mimbe na buno himbe ben ha ma mo fi andugol sa tawo ko biddo ben makko tigiri mais mi tawe na biddo ben makko mo gasa ko yettoro su o marino e nyino ministre yero o waddo combat 30 ans
Mais est-ce que Goddogo yino mo ka siège RPZ arc-en-ciel mo yennugol mo bebe ou bien on yino mo ka siège RPZ arc-en-ciel mo atakugol Goddogo o wadali ha hande hari ka media jere anata hay noku yennugol ministre yoro yenni odo ou bien ministre yoro hali fi odo wadaki ha ko demissionini ko bedo be innata fulbe ben ko bebe innata neddo. Mais kala ko ayi mo de bari yangal bari no buri bantamaso parce que c'est ni bari mo gasa bari no mara importance buri mo hon ngo siki bantamaso siki o tan fajata wanda aduna kosai mais hande o woli aduna fop o kanko o yida ful bebe et puis kad fi hon wo yida ful bebe mo andi. Parce que au combat que on met du gol ni fi une gol démocratie on a tout kame na fi une gol ko combat pour lo na fi combat une gol ko combat maninka ko fi combat le di on ko en fala ko démocratie on a tout ko alla o katalamu mais elen ko en fala ko démocratie on a tout kame bantama so mo yata yar gol bere haram mo doguno al gol Europe do comme lady porto na benguma ko wattum no mo kayasi menen andi vie privée di mako fo menen andi harako taxi o won dogude si alla okima ou bien sa jangike sa famali atawa perdi parce que dawawi jangude hara famali fus bantama so yo andu ba wayinni o kunduno ko kulejo mais o kulijo non no burimo nagide parce que kunduno no andi ko honnu mo fala kunduno no andi komba jidi ko won walde mais kanko ba haramo dogude Amerique taxi benguma ko wattimo kayasi o wakkidi to ha Alpha Getti lamu mo andi ko gouvernement Alpha Condé tout mo awi lamugol ko gouvernement Alpha Condé tout mo awi hebugol ministre yangal ou bien Bantamaso n'a pas le niveau d'être ministre. En Guinée, il n'a pas ce niveau. Mais attendez un peu. Pourquoi tous ces problèmes d'attaque communautaire? Pour quel motif? Personne n'a choisi dans la vie d'être peuple. Personne n'a choisi dans la vie d'être malinqué. Personne n'a choisi dans la vie d'être forestier. Personne n'a choisi dans la vie d'être soussou. Mais si vous êtes peuple, personne n'est contre que votre communauté se donne la main entre vous. Ça va dans l'intérêt du pays. Si vous êtes malinqué, personne n'est contre que vous vous donnez des mains. Si vous êtes soussou, personne n'est contre. Si vous êtes forestier, personne n'est contre. Aujourd'hui, le problème de la Guinée, Dieu a divisé la Guinée en 4 régions naturelles. Il faut vraiment que les différentes ethnies, les différentes communautés acceptent de travailler ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation, pour défendre le pays, pour défendre ce qui est juste et correct. Mais moi, je refuse d'être un vendu. Je refuse d'être ministre en Guinée pour tuer la basse Guinée ou pour tuer ma communauté. Bantamoso décide fi wondugol ministre yangal me wanda pigi dum fo ko say. Ko alla won lando. Mimmi wula haifus. Hay goto kadi wawata war gollam ko alla tu wawi war gollam. Mun seg nyambaya parce que fait bile afala ma baskot ne. Basi kolo muna laba. Takwike. So se Guinée ba toro. Na Guinée ba toro. Fonike bar toro o makande khore kui o makati e kui munse lantariya ya khawon mu bilen won mana munyi forema won siga won sa bade won sa bariki tombolia o ma fore da ga makina ga won siga sigun na sinde dobrika won siga won sa sifa o na hunna si khamara won ma bon se feta akhum barakana won ma la Guinée akhum barakana kur heri lantariya ya limania barra khurunto harintan nahan dohiki adama muna sono nahan limania model indira kono khimu limania imu denkania ala homma sendende nana ina afrika do iyete poisonné mané iyete fagamane awanna menni linna mané karamo ko dawda be assalamu alayde wonna kan gari khi ngoma kolon fe kha gundo yira iyo mama kolon fe go gundo yira ba serin bamba dogo adogo
adogo tapi na hamma aga sali jikirima fo tera goro a wala yema asa aha ha gundon de na Samsung mari fu kubura ku lagina de bar konto fili yo otan baskot karamo ko otan lagine karamo ko otan lonni lera lanki Samsung mari fu kubura aya bi ne khima gutan wa ma kolon fe ba ngufa na foronti neki adure wo salam alete alseni iyo ngulbore salam ale ntana fonke kuntigi mbari khadde aha hakora mi risuma yilenyi ha yilenyi fe non dina hakora mi risuma gundoku antam fangwa mam falim feto alakoto la gine tankala koredi o ngala gine ko mafala khafala nyina irakien karamo irakien wo salam alede Samsung mari fo abinya iyo lagina de fa fede ka gundo na woyira mi qiqa ye wona ka khaye na la mi khina kam mafalama alon nikima belaka kima eti yetera ma findi eti yetera sambaya sa ka mi rifu nyibula abila etema to lagina de khaye brako ma khana kundo woyira ntana fala ka fonke kuntigi won fala gerene won fala kore ya gerene won fala dure ya gerene won fala nyine ya gerene won fala karmo ya gerene won fala modeli ya abili won fala gerene nkui na menili na mane baga gine be salama le na munyi na kiyama gutan wa ma kolonfe de khagbayan walfe ba sukotu iyo na munyi na ran kuma ra buluma wa ma kolonfe khagbayan walfe akora mi re salama le temu ibarali iyo kankan na hangundon de kolon kono la gine fi nanya passport fi nanya bolo bi da konde passport balde yoti khiradi atemu ibarali na mun fe nara bon so fe nanja won kur heri la Guinée par turunsan bori par turunsan fesga mo khorkhora tu il mu remu gakhuma e non di mato e garu alayara e garu annabiyara e garu alayara e garu rayonde yara e garu alayara e garu fagade yara e garu alayara e garu tina e ma khori man hamma awantan alagantanga khairi na kha nyema ngamma bokde kana khairi na kha nyema ngamma bonse kana khairi na kha nyema nga findi munafa gira alagantan fonke kuntigi tangana khairi ma nala to manne ma se tungo temu bidi me refala mambe bascot a itan kha fe bidi bascot mais bascot je suis membre dans le bureau de la bascot je suis pas un blogueur je suis chargé de la communication na mam fala mabe nala mam fala ma réunion. Réunion, il faut vraiment que je demande une consultation pour pouvoir communiquer. Je ne suis pas un blogueur personnel. Un blogueur, c'est une personne qui s'assoit sur Facebook, qui dit n'importe quoi. Mais moi, je suis membre d'une coordination. Donc, tous les propos que je tiens ici, je dois faire beaucoup attention. Ntine nahe wotin kore bascot wotin kore won khallam tekuna na ilangira ne na opposition ne na mouvance présidentielle ne na otagi ana otagi ala nu annabi ghafira wo fa kore wo politique do marate woma won ga fa bangri fala won ga la hunde kirima mi muno ma sade bore ga choix contre mi muno ma sade ibore wa honi contre kono wo fa won ga fa bangri tam fala la ngi dangi manara ala se nguna suma o makuntigi be hakhliti amane bascot badde wofa ama falma na opposition ama falma na mouvement présidentiel ama falma na DOD kono ba ala bara bascot nan tang ala bara won tanam findi kontira kamalira won tam mo non di to fe fo munafa giya wonna malan organisation kuiden de khay wonna findi son khera wonna folma e me manala kha wolla wonna fatama e me manala kha wolla khande musiga barala nde kha gine fokhra nde siga sare bore kha khairi kontu nde siga bore gerra nde siga bore yarabira otan kur heri awa homo siga de kolon ala nu annab khafira wokede tam kolon parce que dunia febili ala narako dunia febili maragiri narako rifindi mangera na mangaya dangi manego rifindi ministre na ministre ya dangi manego rifindi directeur na directeur ya dangi mago kono ala ga mangaya mu dangi ma ni se ala ni raso na kanjo fate hiduna bende funyi fadi irate mu nanda pama ini manyahu ibabe nuna itanu nana to saya ba no nera nesiga kina khay ifamba de bari tina ifansiga mana kine hitamu ga huna yara imu ga ala yara imu ga nabi yara i politique tongo e findi sifera i politique
politique tongo boko hunna kana fera i politique tongo nga kerenya kana fera i politique tongo i bore kana fera i politique tongo bonse attaque fera i politique tongo i ete kanka intérêt personnel ma inu ibale nye nu nga kerenye mati edi ma itanka da hana naki kono ala nago awa barali temu barali baskot karamohi temu barali wonka non dimato wonka alamali temu barali wonka non dimato wonka la Guinée Mali iyo baskot karamohi wokeli alonile wokeli agina khore wokeli akhame khore wokeli ndala fala fonke kuntigi otana fala khden ka waya sese monto makono mo enfego awa wakatane sono la Guinée tanka lamba wotana fala ha gundon dena Samsung mari fukui akana billahi Musa ti dende khay a khuira mini alama an farahuna barasa keri Egypte awama girfe Israël a mena gam findi mer rouge ati a khuli tongo a bomboye tagi a fala kulli fawazin wa min ilmini yeita khumfirina nyama yekiri farahuna no ha mi khay fama amanna na khuli tongo amanna na garinye khora amanna bilatan khaye kirima anatan gundo kirima yeman na kharakali na yera kali yeman na habore suko awa khalon ni wo yiran ko ma ko l'on fait parce que temu ibarali bantama so mu politique fala makono adama na hanna kobi afala bantama so kobi bantama so l'air biling akayenki wa fala bantama so be ina ga sana bukioki sama findi manay lo honde ina ga sana bukioki sama findi manay lo honde e fourne usazi ya ma eba imamu yara aba na bara wenyi fala baskot katunara baskot bandi tonaki Ali Jamal Bangura anatongana batide yo maya no fumaya kui a parce que Alpha Condé nan Ali Jamal nomeri afo Ali Jamal ka politique nan fala ba biakosi na hanne khaye rabima harar kitabu ina nabima a kitabu ina bima wule nan fari ana balama a balama wule nan fari e to male e malang otan karamohe baskot karamohe la Guinée karamohe alonu annab ghafira a imami allonile wotin kore wo hanon di mali ala ha dine wala mamati sarira demuna hanna woni bawo malam fe alanu annab ghafira woni siga mangen de khonni woni sa kitabu ila binama ba wa mema wotalan khalon dira wo hakke to mbele musim fe ogasi kono na fala mane ba non de hinne muhammadu wa mema menne kitabu ila bi fe 1 million ala gal fe 2 millions pe wokor heri otam munon di matoma yife na hanyeti din tan fe la Guinée imam ko bara falo birin bo birin ko malan a 4 régions birin naturelles birin imami wo ko malan wo ga siga wo ga sonon di fala mangebe parce que ramangere birin ni mu fam mangé mu famma wotan ko malan ko wo siga wo ga sonon di to ala nu annab ghafira wo ko malan wotan mangé wo ko malan wotan imami wo ko malan wotan kuntige wo ko malan imami wo malan wo siga wo sa kitabu irabi ho kitabu irabi ma alo ala ma senre kina khaye kui wo siga wo sa fala mangebe ina ga nyama e mutengi khafima nyina na kham fari nyama muwa ma khomma ina ga nabama mangaya organiser élection organiser ma ala nay mangaya fi iga ala yara iga wa khaira yara ila gina de sebor fari ila gina de rallan élection organisée tingu nyunum fira kui ala na kan dangi afanyi dira imanga ya tungo elu na yira iyo imanga ya tungo elu na yira kunduno ana na hankui arabah na habokhi khumma fala ana na hankui arabah ne ahla gina de khumma fala kana parti politique ne nous fait bête nan ki kona na société civile na ina me société civile me rena na ki ne re bo ko ma falama re muna politique ku ala nu annab khafira nga kirinye kalomu baga ta fore wokeli ala nu annab khafira istombos dakao kles namboro khabude won kumali iyo won kumali amoli be amode libiri won fana gerene dala to ngusan tongo ine re yetira ba fe on croit pas à prophétir la région à sous prophétir qui mama senyinara ma message nan noara temu bili na hala nu annab khafira baskot Guinée sembena utananna ni
gutana man yama ya khu barma won tanan gutan barhi wotana man khade ge kharande e ge kharande to banki kui e sanyi se bori fari o man nuge ba sare suira ngwa mana tan komma kore la gine ngwa mana han komma foni ke khawali ngwa mana han komma wonga ti sobe fari ngwa mana han komma la gine de khalla e khatti aborira e khagura aborira forestier fule magorohi fule forestier magorohi sose fule magorohi fe biri nga kiri nyanara kono ha bon sa feli kan nomi ha bon sa fe yalande muy bore gere parce que ala nan kiti na tanna dunia folo bon sa fe na mara yomma bon sa fe na ma kono na ma yo go bore khon awato hon nan tiya nan na umma bokhi kui hon nan tiya nan na umma bokhi kui bantama so mu khuruhi bantama so ala balki ko huda do no me waye sallahu ilando jabi woni ro alfa konde ya he yande go ko dun do famal kwalla wollando pigini fo ko say ou bien wata udutugol sombere makko bi bila korojo fi yennugol himbebe na première fois ni woyenni har kuntigale sekuna woyenni mobebe wobe not ka RP arc-en-ciel anata hinde mabbe hande anata hinde mabbe jango et puis be joki alpha be fanki bude pa kere nan na politique kui ato mire bonse kombi ma to sera sotoma fule bete muna ine hui mema kon ne dun de rebellion e sabare kono so sera wa inara iyo abo ma se na kunki nan kokoma na kan tan na mini kene ma de di mananan nga kirinye ala nu annab khafira baskot agine ala nu annab khafira akuntige ala nu annab khafira ayarate ala nu annab khafira mbaro bir makhanti wala lu dunya ko ngoni dede ko ngwa nga kirinya nan komma mutanan consultation folori la nyibela kima ba ala na lonni fima anaka yarati ya fima ikata mane sinding benu ikatande yailam ira bangu kui ira nana yailam wonna kolon ministre yero anaka coordination dangina khay nanan kui ngufa na kan kon nan kuma nga consultation générale là-bas gundo kui alors il fallait qu'il y ait un photo, les linges se lavent à la maison. Wonka wo malang, wonka banki fala. Ha wonno ombo rayara bima, wonka ombo rayara bibanki kui, wonka kakal fanyi fi ombo rima, wonka ombo tikra fanyi khoma, wonka ti, wonka non di mali. Kana kan tantanyi fari, ika fala kanyibe, ina kraya na kan fari, ina tantanyi nan fari, ina kraya na kan fari. Amufan, ni kraya to eluna, hakanyi huibe, fala ba sale, hami huime, aha krasuko, konon kuta nyamana ludenda kan kumenine. Nyamana luna kambe, nguta menine go, dende nan tanto tantanyi fari, ina gato fonke kuntigin tantankri, ngli nasi, adama muna na hamu tantama, konon tona abe, nanam masengobe ya koskosia, ntona abe, na baskot bade nan birimbe, na legine nan badebe, muna abe nga politiku, nga UFDZ rumafala, muna abe nga RPZ rumafala, muna abe nga PDN rumafala, ou bien nga UFR rumafala, muna tam politique yo, nere enkolo, muna parti politique feto, muna parti politique fetina, société nere yetima lankri, atam politique ekolo, nati, namanebe, wofa, wonko mbelga so mbore ida, wofa, wonka bangi fala, wona lu mouvement politique yo, kono wofata, wonka nga kiri nyara kuti, alakotu wombra mo makuntige fokra kinere, alakotu wonna gine malima kinere, la gine ramin dimi kui, kono dende nan tanto tantanyi kui, nkli falambe, khafidni, parce que adama muna hamu tantama. Ala nun annabi khafira, mbari bore, wonga tinkore la nyira. Nahan dangi fe umabokhi mato ato nyahu. Nahan dangi fe umabokhi mato amakini kini. Amakini kini. La guinée na phase na hamma to. Ça fait pitié. Wonga non di fala umbore be. Mihira fe makyo ki hari gadi barhi nara. Non di fala banka kanjibe khaisa matanda khaisa tande. Temunde khimini. Ale malima ibanki bete stome so mana kanki kone na findi muna fagira mi khiba khiba le su ira ina na fi yara ba mi khibe a parce que ira kan gundi ra khairi mafala kum mafala nana tuma wona mi yo khili men nabi wa kul na hankana riti na nga fe falama
lan sanas konte alaka ya fama agirma su ina hannaba wonna kulu ala nu annab ghafira baskot nyama wonan tanto tantanyi fari wonna si wonan to fefe fara kobira wonna si parce que ala anon dinambe duduna febilin temu inara fefe muna na hanna luma ma fala ha mangaya kono ala nu annab ghafira nga kirenye won kanon timato won kanon dimali khawon mu non dimali won bar perdi khawon mu non dimali ala ko tun démocratie sabati bo ngon kina won bar perdi si nyoko ya gere ala khawon tangama inaka dume di fata guide kono temunde amu fata na hunde won na toto won ma coordination basse Guinée anu moyenne Guinée anu Guinée forestière et bara décider belga su e borira fenara fena khang findir fe hagigera fenara fena khang findir fe kendera parce que forêt fena matanga fe parce que na forêt na rena kala c'est una sumana wento basse Guinée baldebe e memane ala di Ousmane Balde na wento comme moyenne Guinée e memane Guinée forestière qui fan na wento e memane nana tori wom malani coordination de refi afin c'est des autorités morales. Ça peut éviter le pays de plonger dans une guerre civile. Et para erama nyahuni sebe e fala alpha kondebe e wama na rankomma la Guinée e fala alpha kondebe la Guinée de wama na rankomma kono me rene re yeti sankiri sohui enu alpha kondera tantan enu wule fala be enu amasabe alpha konde af lamane enu amasen alpha konde bana kraya fa inam fari enu ba xame dira tantan na fanga sima ya bala siga enu kobri bana yi wule kui enu mini enu mama ye organiser enu 100 000 150 000 ta kumera enu na image enu na photo tongo enu amasen ba dibe alors que tu rala tantan alors que tu etan wa honni etan wa mana han komma naga fira kono wa fale be ina kala mukhimade ala mangenara go wobar finni sabu ila to baskot balde brebore wobar finni sabu ila to baskot ngakiri nyakana wobar finni sabu ila to wososo de brebore esga itahun na nyatiri kono ala fama parce que mutan krena hanya lam feto wallahi billahi tina afalama ne ngugambigo kone falama ne afunke kuntigi agirma suira bane alkotum basko khalla agirma suira bane alkotum société rebel rasu borira agirma suira bane munna politique yokui kono ala mirina humma mirina ma kono ala kan son de tour parce que adama nyingi na kuine na hambu kolomma adama nyingi na kuine go kono ngutan fefe findire basko ya lam fira ngu décider ne nama fefe finir la Guinée ya l'amfira ngu décider ne nama ala nu annabi ghafira mbaro bil makhandi wonga kel wonga non dimadi fulbe be mitori ko on fo ko en andu ko en gotu forestier je vais vous dire qu'on est ensemble les propos de Bantamasso n'engagent que Bantamasso ça n'a rien à voir et vous savez très bien que la coordination Halpula, la coordination Guinée forestière, la coordination de Basse Guinée, on est en train de travailler ensemble pour éviter le chaos dans notre pays. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est vrai que Bantamasso, c'est un Peul, mais il n'est pas considéré même par les Peuls. Donc ses propos n'engagent que lui, en ce qu'il a tenu envers Koundouno. S'ils disent qu'un être humain, il lui traite d'un chimpanzé, alors que ce chimpanzé est plus que lui. Parce que c'est chimpanzé en train de se tuer pour l'avenir de la Guinée. C'est pourquoi si on dit que on parle de dire que nous on est des nègres, excusez-moi du terme, on est des esclaves, tout, c'est parce que c'est les Africains même qui vendaient les autres Africains. Voilà le problème. Un nègre qui traite son frère de nègre, vous trouvez ça normal? S'il vous plaît, ne tombez pas dans les pièges des gens. Le moment est grave. Mais moi, je refuse d'être ministre pour tuer un Guinéen. Je refuse d'être ministre pour mentir à la population guinéenne. Je refuse d'être ministre pour tuer ma communauté. Je le refuse. Je suis la voix du peuple. Et c'est ce peuple qui m'intéresse. Je m'en fous des miettes ou de l'argent. Le matériel, ça ne veut rien dire. La vie n'est qu'un temps. Dunia temu inarago aduna kosai koi enyino wombal mereto ne renu yerama woto belebele kui ne renu yerama bangiti re kui
era yonki wonna ko era yonki na khay ala nu annabi ghafira wonna ko era yonki na khay go ala nu annabi ghafira wotin ko le won khalla won khamala won ka bon safi yalla non di nun tingi fadi won ga gahu ala yara dan sara konta na bendene to ala asga khden de won bin ska manane ira ko lon adama na wala fanyira ala ni sara fima mi toriko on fi alle lando ko en andu ko en gotu au propos que Bantamaso a tenu Sanangas que Bantamaso ça n'a rien à voir avec la communauté forestière. Ça n'a rien à voir avec la communauté Peul aussi. Donc, tous les personnes qui veulent s'attaquer à Bantamaso, je vous demande de vous attaquer à Bantamaso politiquement, de le critiquer, critiquer sa famille aussi. Parce qu'il est mal éduqué. Donc, critiquez-le partout comme vous voulez, traitez-le comme vous voulez. Mais ne généralise pas, il ne faut pas attaquer toute une communauté. Il ne faut pas attaquer la communauté Peul. Non, ça n'a rien à voir. Traitez Bantamaso comme vous voulez. Aujourd'hui, les coordinations, nous, on est en train de travailler pour l'avenir de la Guinée. On est en train de travailler pour que les choses avancent. Nanam falamobe, won tanto na bon sofe na yalan fe, won to na la Guinée na yalan fe. Ha gere suyu nu mikna kan tagi. Ina ga fale ina ba fule to na ina fule na kine non. Na ha kana khima na ha ko biya fale da menni. Ina ma bon sera soto. Donc nga kirinye nanan mara. Ala nu annabi ghafira mbolo makhandi wona lu dunya ko ngoni dede mbolo makhandi ma message ma hon kuyama ala ga barayi fi obire ma assalamu alaikum